Ayan, binatog. Yan, 40-50. Yan. Nabili natin yung tago 40 para masarap. Medium. Medium. Yan. Bili tayo. Binatog na yung tago 40. Ano ba mga flavor niya? 190. Or mix. Subukan ko yung mix. Sukal asin daw. Mix. Yan. Saka natin yun. Meron pa yun. Kainin nyo na, sir. Oo. Masarap yan. Wow naman. Wow, yummy. Sarap. Sarap naman.